Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw ɲɛbaw denmuso n'aw balimamuso Durali la ani Djebara Kaiba Musique ka émission mandi sanfɛ ne bɛ wele le buzz de la semaine ko ni ani koba minnu ɲɛna ni semaine kɔnɔ an bɛna n da don olu bɛɛ kɔnɔ ka walawala on revient après le générique. Il n'a pas droit à faire tout comme bienvenue sur www.kaibamusique.com amunu be kan lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ama fɔ a mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ waati o waati an bɛ ɲɔgɔn bolo ko bɛɛ ko kelen a danden dan no bienvenue sur le buzz insolite drôle de la semaine bi bezi kɔnɔ a dan do trop parce que jelimuso ka rubrique c'est vraiment enrichi connu minnu bɛ dugu kɔnɔ côté rap an da don a bɛɛ la ka bɛɛ wala wala mun ye Jabloxy sɔrɔ Iba Wani ka concert la Stade 26 mars la pardon Iba marsi kɔnɔna ka taa sɔrɔ Iba Wani ale ni Jabloxy ninnu ani Calibre 27 8 soldats u ye dɔnkili ni fɛnw da ɲɔgɔn fɛ mais paraît-il que Jabloxy talen n'an ko ale ma ko Jabe a talen Iba ka concert kɛyɔrɔ la Jabloxy ma se ka prester mun de kɛra aw ni anw an ka jago vidéo la ɲɔgɔn fɛ a dan do. Yeah, big au plan, ici américain D. Yeah, on en a 26 là, malheureusement la famille, Bega Jamarian. Malheureusement la famille Amiri m'a pressé parce que t'es mon chien qui a eu son pour nous faire. On était déjà là, on check ce qu'elle a eu. Donc félicitations Korobalé, 26 mars il y a un peu ça boy. La carrière ou belle donc les fans juste vous dire que je suis sorry, Alam c'est américain et blanc. Américain t'es là, c'est fait qu'on a fait l'animation. Siga tala blogu tala wina fɔ Mali la n'ale bezi kere bezi bɛ taa ka dan kɛ n'a da don kodeni na a bɛ kɛ koba ye k'ale ma ko Yusuf Traoré halala talbi donc ni bezi ni fɛnw de tun bɛ Jaja ani Malakɛ tɛ ɲɔgɔn na mais a ye palais de la culture ta ka di Malakɛ ma pour la toute première fois mais a kɛlɛɲɔgɔn ani min ye 10 ans kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye King Wiz ye Lil Talbi ko kana f'a ma tugun mais a ka compte Facebook ma se ka yɛlɛma ko Talbi ni 8 soldats Magas le boss ani Bena Flo kilela kununu na kaba da don olu bɛɛ lajɛlen na ka walawala jɛnkɔrɔ fila mana se ɲɔgɔn ma est-ce que ko dɔ tɛna wuli Talbi kɔ wa a ko bɛna kɛ ko min ye n'a kɛra min ye buzz insolite drôle de la semaine hukumu kɔnɔna na an b'an da don a la ka bɛɛ lajɛlen walawala o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen alala Talbi kelen ka kunkolo gana o fana digila dɔ la sisan fana ko si bɔ ka bɔ a kunkolo la a bɛ ka ɲininkali kɛ n'a sɔrɔ o bɛna digi mɔgɔ la tugun aw ni anw an ka jɛn ka Talbi ka vidéo lajɛ ɲɔgɔn fɛ vidéo min na a bɛ ka ci lase Gaspi ma tugun ko kura. Warani te fɛn si bɛ ka bɔ dɛ i bɛna mun fɔ o fɛnɛ la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen toujours dans le domaine du rap made in Mali info hukumu kɔnɔna na ko kuran dɔ bɛna kɛ dɛ parce que enfin King KG y'a ka album annoncé que album bɛna bɔ date min na ko maliyɛn bɛɛ lajɛlen k'i prêt ale ka album bɛna bɔ date min na i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ affiche la cogo min na an bɛ kɛlɛ la cɛ k'a tɛna diya dɛ King KG k'a ka album ko c'est international. N'a fɔra ko la fierté du rap made in Mali légendaire du rap africain presque bɛɛ lajɛlen hakili bɛ taa Kanku Musa Iba Wani na mais Iba fɛnɛ kɔfɛ dɔ bɛ Iba respecté beaucoup n'o ye l'artiste Ayi Fɔlɔ il a des cas aussi a ko ale ta ka album bila fo n'a kɔrɔkɛ a ta bɔ ka tila ka promo bɛɛ lajɛlen na waati na k'ale sɔrɔ ka ta bila du coup Ayi Fɔlɔ y'a ka album bila c'est sur toutes les plateformes de téléchargement a bɛ se ka taa ka taa lamɛn a dan do trop album min kɔnɔna na a kumana fɛn caman kan album yɛrɛ tɔgɔ de ye ko falaya minnu fa tɛ yen minnu ba tɛ yen walima minnu masa dɔn tanyala ni degun ni fɛnw bɛɛ lajɛlen b'o kan a ye afro pop kɛ ka afro trap kɛ a ye afro dance kɛ a ye trap yɛrɛ k'a kɔnɔ old school b'a kɔnɔ a ye style sugu bɛɛ lajɛlen na travailler bravo à l'artiste Ayi Fɔlɔ et courage bon vent à l'album
Base insolite de la semaine au Kumukona, paraît-il que sniper ni gaspika kele ni doma farakan, foi ma bola, sniper kele zangue, comme le ngorofla anikla, l'enfant de Sekou, Tonjon, aye moussaka fotoku, ko jusqu'à présent, ko paraît-il que ko gaspi maseka tabo, Sidiki Toumani Diabaté kasola, ko mais, ka déplace la de kata reira, parce que ko fanta bolo tout, ka fanou, bella de l'entuna, ko waragan tira complètement, ko JPP fena arrêta, ko JPP n'est plus le manager de Waragaspi, que c'est le déclin et la fin pour Waragaspi. Kamatabo Sidiki Toumani Diabaté kasola, ko mais, ko concert gratuit Mikela pour le soutien à Sidiki Toumani Diabaté, ko atara kata araira au Canada parce que kaba doko fantabolo ko ale ni gaspi ku be nyongona fo finibo ani nerebo gaspi ni JPP ka kele tienne wa tiente wa ameka gaspi walma JPP ka vidéo kono to mina fanu be se ka don ko munu be dugula. Légendaire du rap made in Mali, sinon la fierté d'Afrique. A Kelengo ka album flab la ñogon fait mon empire. Tuabu bega santo mina farafin fene bega santo tokola ina fo awre ñebe tuwa muso ka jala togomina ali ibawan ka album flasan spécialement avec barake industrie musicale de la ko l'album là est pétri de beaucoup de choses ko fentement de ba kono à l'échelle internationale mi be mogoto davalban au confirmation jumain ibaga empire avec a jouer Francis radio là Francis radio kelen ko fait ka ibawan ka album blala ka jouer en routine ka te voilà parce que ko kanku musa ka album animune fitike ana stadi fali munuke ko confirmation dans nous souhaitons bon courage une fois de plus à l'artiste Ibawan et puis aka album klala ka 100 000 vues soro fendo sans fait fenimi ni djembega fierté oye na 1 million de vues soro gladiao disque de platine sur nos disques d'or au bena di Ivama fo malla ina fo YouTube moko ya ga trophée chama tromina vraiment kanku musa beka malera pour bouger katana fo habu bezi temene na anya ira awla ga fo ko koni dobe dugula ko il paraît que bora la complètement famille Green Label PDG nambela jelen ko ko zi pagala prod iboro bonne de kadale trop. Paraît-il que bora la complètement mo chama de ko jaja malila ni artiste koni warti bolo wala mani tokoti la ko mo te wuli kungola Sidiki Diabaté ka actiona bela jelen wula ko soutien total à Sidiki Toumani Diabaté mais ko zi parala tale wonina mo shi te ka bo kaliburu mo ma boka kuma liga fuma mo ma boka kuma talbi ma boka kuma gaspi ma boka kuma ibawan ma boka kuma sniper ma boka kuma ko mo la rapper shi ma boka kuma pour le soutien à zi parala ko kuma ko zi pagala mandu yewa walma ko warete zi pagala kuma moko chama de ni kuma fo zi pagala malien ko kuba ko mais malien jon de côté o kuma ni fana be sena ni semaine kono presque amadogo moko chama na munu bega l'artiste international du Mali Sidiki Toumani Diabaté soutenu aka problème okumu konnana Sidiki ka page officielle abla ina fo awre nyebe jala togomina comme quoi ko Sidiki farmanda la ko sabe ko amankene ka te ka sega dogotoro soro MCA la no maison centrale d'arrêt kasobomba konnana ka sega jo aka santé ukoro 2 heures, 3 heures plus tard, Sidiki Toumani Diabaté ko ay docteur d'osoro donc aka parents na ka famille bela jele contana koni ala sona ko tenedo ko Sidiki benata kata ka soin to ke yoro werela minte kaso konona donc ame do ke ala ka Sidiki Toumani Diabaté fari di ama ka segi arema Sidiki Toumani Diabaté ka page okumu konana Sidiki ya bla Bala Diabaté ya bla Ahmed Diabaté ya bla presque toute la famille Diabaté o ya bla ku mogo be malien bela jelenga demena ko sega afo Sidiki kata frake o temenen ko feka boy 5 heures plus tard Bala Diabaté bola ka kuma pour la toute première fois depuis Sidiki Toumani Diabaté tara kasola Bala kuma deli ka kuma folo mais Bala ye kuma min fo ani anga jeko lame abina fo Bala dimina doni. Je pense qu'il y a au bout trop. Jenatia kumate ama mufone ni somogoma. Aye galon sugube dana. Aye kuma sugube fo. Avant photo taba bla. Aben fa photo taba bla avec galon dana. Aben bao photo taba bla avec galon dana. Mbalma unkoroke o unkoromso. Feo jaya beke. Amakuma. Si sambita kera ouais ko ne din ta ga tunne ay mama sita wala ga nyinga ma din tare nya kundi nya nyimindi
matunne de nya nyimidi wa kam batar diyan kuma e abo o reflem mu ye wal ma obulo no te shute ko dugute jeri ha che ko kada ala nyana kuyi ala kele de be ga wuli ni wa amna ya unyela clean c'est vrai biga galon mare parce que balma kebe kasola biga galema ndu suku kashilenu wa menga men compte maïra sont obligés personne mo de les gagner la vidéo ke moro mena ni vidéo mun kala tina janso mo ye mo shima de les gagner la vidéo ke ka kuma te ka kuma ka fenge al ni sera ne mane bitui iba me ko bebe kuma la fone balane to kuma re wallahi billahi ibe yele ne senga ne rebe boyisi ne rebe sin fushika bi nga ya fa delife tellement que nte fani mo ka senyoma mais je vois que Ota s'est dépassé. Sunguruba dama frafrale nyongo ka page daile ko Mali joli de. A to fo ila ka mo buruja ka manamala kan fo et puis na be kuma re fo a ji ka ke tien. Ah donc vous êtes capable maintenant on va au disu gauche puis donc on devait Mali diriger na e mon fo re tien. Donc de justice et ça. Donc na e mon fo on devait appliquer. Aywa bashita la ay continue à faire. Biga gele na shini mbene ambi kabu dibi mani mato kla itu e ko fla wa itu la kali mo e ko fla o be ke ko keleni ne be bok mala ay wama ni fe wona ma ba ça va ba ay continuer akana dabla Awere Boraka Bala Jabate ka vidéo là tout de suite maintenant base de la semaine kumu konana mais Bala ye vidéo ni supprimer o asoro base de la semaine na figinu tarakata vidéo ta ay jala metoko mina ko Bala kun dépasser la côté kalibaga ni vidéo ke ko amanda somogo ya me do ke ala ka jika fra base un seul draw de la semaine okumu konana jelimuso ka rubrique ina fo anya fa etoko mina adando tro sabula bigini bagaga Safi Javate ani onyona chama kokura chama de be jelimuso ka rubrique kono awbina domina ka don ani tanti nawa dumya est-ce que amankene wa akakene wa abindo bela jelendo ame wole bla duralixima ale bina kano parti développer awye si www.kabamusique.com akana senga akana nyina ka vidéo nunu partager ni ambora fin kalama aw munu ye abonné de notre plateforme kabamusique.com amalaba abela jelen kalama fire. Merci beaucoup Djebara. Bismillah anga bi jelimso wadi bidigi ko nala mamdo wa mamte ni beba wele ko maramba la gadi tellement que yele mabika do aka ko la san aga Facebook j'aime non c'est trop antiga be foka baere fodo wele biga commencer ka siga ko aga Facebook j'aime ye auto-like te do rede application do de do yele se ka j'aime di yele ma ka soro mo ma di ma re yele de ay di yele ma mo YouTube ongunu ka fore la mami video do poster video mun okum kona la anyabala 6 millions ma bolu kaka jatigi ge famando yo dama nyoy jogora meke neni aw anga jega to video la nyoko fe 6 millions na dian no la tamajiri ala kana fuiki ala kana desen ya bona fulum na ala kana tawala mulo merci vraiment merci beaucoup ajani kojugo vraiment illa tamajiri ko nyanya kale no mina ala ka chama merci mon patron maramba la gariga 6 millions ko kuma temeni nga boyino anyabe momo Safi fana na ka sanum blina mi valeur be songa taka 10 millions na Johnny Odama ko Aisha Aidara amna fo awre nyabe jahla to gamna o temeni ko feka boyino tan na wadumuya angono katme dugona ka mangene katsiga dumunge katsiga wuli ademso dusu baga go bora ka video ke kaira ko tan na wadumuya ko foshtala neni o anga jega to video la nyoko fe Chinelo welenina na trasnoro ne kununa mbali mo abela jele nyoko kuma munu kamba be dugu kono ko kanyeshi na hawa duniama memi fomoyi o ka fona wa ka fan bela jele ki rassuré dusu ka fan bela jele ki rassuré kaira ka fo foite musokoroba ka kene pasi fostala wallahi bala tantu vraiment foi tala bela jele ki aklisi foi tala
Merci beaucoup. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ segin Safi Jabate ma tuguni Safi Jabate ye sɔn dɔ bɔ hali sɔn in ma ba fɔlɔ a ye dugu fantan ni 4 bɛɛ minɛ ni ne kun b'an bolo k'a walawala o ye nin semaine basic kɔnɔna la aw fana kana ɲinɛ k'aw ka commentaires bila an ka page duguma aw kana ɲinɛ tuguni k'aw abonner an ka page sanfɛ Facebook Instagram YouTube aw kan bɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma bye bye.